picture tayo. From Cagayan ha, so shout out sa mga taga Cagayan. Number 2. Ayan ha. Ayan, pangalan. Marlon Alendino, sir. From? Davao, sir. Uy! Duterte, please. Duterte, Davao yan eh. Duterte. Shout out ha, mga taga Davao ha. Sir. Yun, very good. Pinalo na yung Davao, no? Okay, number 3, pangalan. Junel Aliasas from Makati. Uy, Pulis Makati. Ah, hindi. Pulis Makati lang, sir. Oh, sige, picture tayo sir. Yun. Number 4. Ito, butik na magka, ano, from Leyte to Ninja ra, pumatay Ninjo. Ninjo pa. Ninjo. From Biliran, Leyte. Atong Alexandro. Shout out ha, mga taga Leyte ha. Ayaw mo di ha. Oh, amping. So, next. Ano din daw from Iloilo? Uy, From te? Iloilo. Ah, magaling. Shout out mga taga Iloilo ha. Shout out. Yan, very good. Next, number ano? Normal ang malabang, sir. Uy! Naman natin ha. Kaya pag-champ ko yan ha. Ako rin ha. Isa, pinta tayo. Iyo, pag-champ ko. Number 7. Uy! Mangyan ba? Mangyan! Watch out! Mangyan! Sige, pwede tayo siya. Sa pangalan. Bautista. Taga Mindoro yan ha. Malapit siya sa Puerto Galera. Maganda yan. Malapit. Sir, pangalan. Red Bruan from Pangasinan. Uy, Pangasinense, ha? Marami na dyan. Okay, thank you very much sa taga-Pangasinan. Watch out kay Mr. Bruan, ha? You. Next! Sir, good morning, Robert Suantes. Number 1, Captain Now, taga Manila. Uy! Sabihin, Manila Boy. Dilo Boy, sir. Sige ba, Cebu Boy. Shout Shout out Manila Boy. Mga basura nyo dyan, ha? Ayusin nyo. Okay, number 1. Sir, Ethan General Rosarena, sir. Taga Bulacan, sir. Ah, Bulacan sa Bulacan. Sa Bukawi, sir. Tindahan Ah. ng patok. Na, so, wala na yung na controversial ha. Picture tayo. Oh, from Bulacan. Shout out. Bukawi. Next, sir. Uy! Next mo na. Dalawa to. Gamit ko na Pirello from Ilocos. Shout out sa mga taga Ilocos dyan. Yun. Shout out ha. Sa ganito ko sa. Yun. Next tayo. Yun. Genuinely magsino, sir. Taga Mindoro. Mindoro din. Uy. Papa. Mga taga Mangyan Boys. Shout out. Next. Oh. Dito tayo kay number 13. Sir, Edward Macato po. From Ilocos Norte. Uy! Hanggang ano to, BBM ata to. Oh, sige, Lucas ha, shout out ha. Yun. Shout out, sir. Sige, thank you. Next, sir! Sir, From? from Malanday lang, sir. Wala, lapit Sir, lang. shout out sa misis ko dyan sa Malanday. Yun. Oh, ma'am, ready ka. Anong ulam? Ano ulam namin? Ma'am. Okay, next. Sir, Arvin Yuri from Davao City. Labaw, uy. Duterte. Shout out sa mga DJs dyan. Yun, oh. Next, sir. Saan ka na? Oo nga, no? Hindi, nakaano eh. Sir, Roland Ortizano from Bukidnon, Mindanao. Yun. Shout out. Next. Ito yung ating Thailander. Emmanuel Suntitay from Ugong, Valenzuela lang. Yun, Valenzuela lang. Sige, tayo, sir. From Thailand na naging Pilipinas. Power. Okay, next. 19. Oh, last na to. Uling parada to. Yung Primo Tercero from Pangasinan. Pangasinan, oy. Taga Pangasinan. May mga 100 islands na dyan, ha? Pangasinan. Next. Jason Valdez from Coronadal, South Cotabato. Shout out, kauna ka muna. Yun. Diyan tayo, sir, ha? Cotabato Boys. Next. Number 1 follower. Hoy! Captain. Ito tayo. Paki-follow na lang po kayo. Taga Tagum. Taga-tago, ha? Bisaya. Oh, Bisaya kayo. Sisyo. Sinuntihan rin, Bisaya. Oh my God! Did you? Tapo, okay yan. Wala akong Jason from Bohol. From Bohol, boy. Bohol dyan. Yun, ninja ra mo matay ninjo. Ija, ato na yun. Ninja, oo. Next, last. Diyan na yung Vidal Percal, Oh my sir. God! Did you? Sige, shoutout sa. So, thank you very much guys ha. So, yun na nga, natapos na tayo. So, yung susunod nating activities, yung ating blood pressure, okay? Yun, no? Yung mga trainees natin.
Yun, ha? So, masaya sila ngayon kasi pasado sila lahat. So, mamaya, doon naman tayo sa talunan, tsaka sa fighting. So, sundan natin ang ating activities kay Captain Nook, okay? So, isang mga bagsak nga dyan, Thank you. O, sige sir, ha? So, Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper